আজকের এই ভিডিওটি খুবই ব্যক্তিগত, কিন্তু ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি, কেননা আপনাদের আশীর্বাদেই আমি আজ এত দূর আসতে পেরেছি। আপনারা না থাকলে, আপনারা আশীর্বাদ ভালোবাসা না দিলে আমি এত দূর আসতে পারতাম না। সেই আশীর্বাদ আর ভালোবাসার জন্যই আমি গোয়াতে একটা ইভেন্টে ডাক পেয়েছিলাম, সেখানেই আমি গিয়েছিলাম। সেই ইভেন্টটাই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এই ভিডিওতে। ব্যান্ড পেয়ে গেছি, ব্যান্ড করিয়ে দিয়েছে ওখান থেকে। এবার বোটে চাপবো, বোটে করে আমাকে নিয়ে যাবে ক্রুইজে। এবার আমাকে নিয়ে যাবে ক্রুইজে, স্পেশাল বোটে করে। আসুন। ঢুকেই দেখলাম খুব জমজমাট ব্যাপার, একদম লাইটে লাইট, আলোয় আলো, প্রচুর লোক এসে এখানে জড়ো হয়েছে। তো তার মধ্যে আমি ডাক পেয়েছি, একটু নার্ভাসও লাগছে, একটু এক্সাইটমেন্টও আছে। একটু বলতে ভুল হবে, প্রচুর এক্সাইটমেন্ট আছে যে কি হবে ইভেন্টে না হবে, আবার একই সঙ্গে খুব ভালো লাগছে। তো এই সব এক্সাইটমেন্ট, ভালো লাগা, নার্ভাসনেস আমি তো একা সহ্য করব না, আপনাদেরকেও আমার সঙ্গে থাকতে হবে পুরো ইভেন্টটা। ओके चलो बढ़िया बढ़िया। तो यार अब हम पहला प्राइज हमने दिया था सबको, अब ये वाला प्राइज जो है लड़कियों को दिया जाए लड़कों को दिया जाए? किसको? लड़कों को? अच्छा लड़कियों को देंगे क्या ये प्राइज? हाँ चलो ठीक है, ये प्राइज हम देते हैं। तैयार हो फिर? दिस प्राइज कोई है? कोई नहीं है क्या? एनी लेडी विथ शॉर्टेस्ट हेयर ऑन हर स्कैल्प, जिसके सर पे सबसे छोटे बाल होंगे वो फटफट आओ स्टेज पे अपना प्राइज ले जाओ। ओके वी गॉट द फर्स्ट वन, वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स हु इज क्लेमिंग फॉर दिस थ्रोन? वेस्ट बंगाल तो मुझे पता है। ओके आपका नाम? शरण जी, आप कहां से हैं? अहमदाबाद, गुजरात, ये भी मुझे पता है। ठीक है, यहाँ तक तो पास हो गया मैं। ओके तो अब यहाँ पर जनता को डिसाइड करना है आपको सबसे छोटे बाल किसके लग रहे हैं। अरे स्टेट का नाम बताओ, मुझे ना स्टेट के नाम सुनाई देते हैं ना समझ आते हैं, एक ही नाम सुनाई देता है।
स्टेट के नाम सुनाई देते ना दिखाई देते, एक ही नाम सुनाई देता है और वो है ओके। तो सबसे पहले मेधा। मेधा, अगर आपको लगता है कि मेधा जी को ये प्राइज जीतना चाहिए, मेक सम नॉइज। अरे पापड़ बटाने लेकर आई है क्या मेधा बेटा? ओके, देन वी हैव आयशा। अगर आपको लगता है आयशा जी को ये प्राइज जीतना चाहिए, मेक सम नॉइज। लेता है हाँ जी, इसमें भी वंस बोला क्या किसी ने? ओके, आप तीनों को मेरे स्टिक राइट कैसीनो की तरफ से मिलता है फ्री अनलिमिटेड वीजा। कांग्रेचुलेशन। जस्ट किडिंग, वी हैव प्राइजेस। अच्छा, एक और प्राइज मिलेगा क्या वहां से? डीजे। ओके, दिस गोस टू यू बेटा। मेरा नहीं, दोनों नहीं लेना, एक हाँ, दिस गोस टू यू एंड वन मोर शेयर के लिए। ओके, विनर है तीनों के तीनों। चलो बढ़िया बढ़िया, चलो बिकॉज ऐसे नाराज थोड़े ज्यादा दे सकते हैं। अच्छा, बर्थडे है क्या मेरा का? अच्छा ठीक है, एक काम करेंगे। अच्छा, हमारे पास हिंदी वाला गाना है ना हैप्पी बर्थडे का, तो आज मेधा का बर्थडे है। कितने साल के हो गए बेटा? 19। तो मेधा का बर्थडे तो सारे मिलकर सेलिब्रेट करेंगे और आप ऐसे ऑफर्डली यहाँ खड़े रहोगे, ठीक है? कैन वी हैव बर्थडे सॉन्ग फॉर बर्थडे गर्ल मेधा? Okay, you know the song. Everybody will sing it together. From Mera, let's go. Hi, everybody. सारे मिलके गाएंगे। ये लाइन सबको आती है, everybody. Thank you so much, guys. Fantastic. And many happy returns of the day to Megha. আমাদের ইভেন্টের পর এরকম লাইভ ডান্স পারফরমেন্স ছিল। তো লাইভ ডান্স পারফরমেন্স দেখতে খুবই ভালো লাগছিল আর খুব ভালো ডান্সও করছিল মেয়েরা। তো অনেকক্ষণ সেটাই দেখলাম। শুধু এসবই না, আরও অনেক কিছু ব্যবস্থা ছিল ইভেন্টে। লাইভ মিউজিক তো আপনারা আগেই দেখলেন, আমরা ঢুকে ঢুকে লাইভ মিউজিক পেলাম। তো তার সঙ্গে লাইভ ডান্সও ছিল। তো খুবই ভালো ব্যবস্থা ছিল ইভেন্টটাতে। শুধু লাইভ এন্টারটেনমেন্টই নয় আর ইভেন্টই নয়, তার সঙ্গে ছিল এলাহি খাবারের ব্যবস্থা। কিনা নেই এই মেনুতে, কেক পেস্ট্রি থেকে শুরু করে চাইনিজ মোগলাই সব কিছু। এত আইটেম ছিল যে আপনি একটা দুটোর বেশি খেতেই পারবেন না। चिकन मसाला, খুবই টেস্টি, সব খাবারই খুব টেস্টি। আমি তো একসঙ্গে খাবো না, একটু একটু করে খাবো, অনেকক্ষণ খাবো আর সারা রাত
ব্যাস এই পর্যন্তই। অনেক অনেক আশীর্বাদ করুন, আরও ভালোবাসা দিন, যাতে এই রকম আরও অনেক ইভেন্টে আমি আসতে পারি আর আপনাদের জন্য সুন্দর সুন্দর ভিডিও বানিয়ে আপনাদেরকে দেখাতে পারি। যেসব ভিডিওগুলিতে থাকবে সব জায়গার সঠিক তথ্য এবং তার সঙ্গে সুবিধা অসুবিধা।